वेलकम टू क्लास माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बर्ड्स नेम हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। PARROT पैरोट, पैरोट माने तोता। CROW क्रो, क्रो माने कौआ। SPARROW स्पैरो, स्पैरो माने गौरैया। EAGLE ईगल, ईगल माने चील। SWAN स्वान, स्वान माने हंस। PEACOCK पिकॉक, पिकॉक माने मोर। DUCK डक, डक माने बत्तख। OWL आउल, आउल माने उल्लू। PIGEON पिजन, पिजन माने कबूतर। HEN हेन, हेन माने मुर्गी। ट्राई अगेन, चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। PARROT पैरोट, पैरोट माने तोता। ROW क्रो, क्रो माने कौआ। SPARROW स्पैरो, स्पैरो माने गौरैया। EAGLE ईगल, ईगल माने चील। SWAN स्वान, स्वान माने हंस। PEACOCK पिकॉक, पिकॉक माने मोर। DUCK डक, डक माने बत्तख। OWL आउल, आउल माने उल्लू। PIGEON पिजन, पिजन माने कबूतर। HEN हेन, हेन माने मुर्गी।